Yo, what up guys? It's your boy Insi Gaming mga pala mga bossing amo ko. So ngayong araw na to mga bossing amo, gumawa tayo ng isang simple montage kills video. Hope you like it guys. Sana magustuhan nyo. Don't forget to like and follow my page. It's your boy Insi Gaming. Let's go! Uy, grabe! Nice one. Tinurog lahat. Keep the chat. Yes. On. May nalaban na sila. On. On. Nice one. Bobo ka ba? You're trying to beat me in a heli competition? You cannot beat me, bitch! Meron din tao. Op! Op! Tumalon. Meron. Luta. Bam! Ubos! Matipan ubo! Nice two. Hey! Right sa Nexus. Naka-drone. Drone. Bumabang ka. Down. Oh, tangin tayo. Saan? Ako siya dyan. Yun na. Puta, broke na. Ano to? Ano ko to? Take down. Wala. Ayun o. To sa amin. Tangin na, 1 hit. Tangin, ano to yun? Ano, broken. Pagap. Tangin, Ping pa rin. Meron sa baba, dalawa. Nasa bahay. Teka lang, batagin ko to. Sa bahay. Dalawa. Broke isa. Smoke. Matay po. Dito. Ako, broke. TR7. Holy shit! TR7. Malum, ikaw mamatay. Ah, one hit! Nice one! Let's go! Nice one, Malum! Ayun, may panalo na. Wala man lang tayong low video. Oo nga.